Mga igsuon, gisaulog nato karon ang solemnidad sa Immaculada Conception. Akong basahon ang dogma sa Immaculate Conception nga giproklama ni Pope Pius IX niadtong 1854. The most blessed Virgin Mary was, from the first moment of her conception, by a singular grace and privilege of Almighty God, and by virtue of the merits of Jesus Christ, Savior of the human race, preserved immune from all stain of original sin. Sa laktod nga pagkasulti, si Maria gipanamkon nga walay buling sa sala, tungod kay gipili siya nga mamahimong inahan sa anak sa Dios. Nindot kaayo ang pamaagi sa Ginoo, ang iyang sukli sa atong pagkamasupilon, naghingapin nga grasya sa gugma ug kaluoy nga unang nasinati ni Maria ug gitanyag alang kanato karon pinaagi sa pagkatao ni Kristo atong manunubos. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, iampo mo kami nga midangop kanimo. Amen.